Voilà la troisième question. La première, l'accélération de Lagrangien. Voilà, donc l'accélération de Lagrangien égale quoi? Égale la dérivée de la vitesse de Lagrangien par rapport à t. Très bien. Égale, voilà, la vitesse de Lagrangien, on a déjà حسبناها. Égale quoi? Égale x0 exponentielle de t. Voilà, grande x0 exponentielle de t. C'est très bien. Donc l'accélération de Lagrangien égale quoi? Égale x0 exponentielle de t. Donc, voilà, la deuxième, l'accélération égale quoi? Égale la dérivée de la vitesse de Lagrangien par rapport à t. Voilà, égale quoi? Donc, la vitesse de Lagrangien égale quoi? Égale moins y0 exponentielle moins du t. Faites attention, moins y0 exponentielle moins du t. C'est très bien. Égale quoi? Égale moins y0. D'accord? عندك هنا la dérivée par rapport à t exponentielle moins du t. عندك هنا la dérivée par rapport à t ديال g exponentielle moins du t كتساوي moins exponentielle moins du t. داكوغ غتخرج لينا هنا واحد موان مع هاد الموا غادي يعطينا بلس. دونك فيت اتونسيون بلس exponentielle moins t. دونك فيت اتونسيون في هاد الحالة. داكوغ فوالا. Voilà la troisième, l'accélération. La troisième, l'accélération égale quoi? Égale la dérivée de la vitesse de Lagrangien. Voilà, par rapport à t égale 0. D'accord? Voilà, donc l'accélération égale quoi? Égale 0. Voilà. Voilà. Donc la deuxième, on a déjà حسبناها كتساوي donc la deuxième. Voilà, la deuxième, donc y0 exponentielle moins t. Voilà, donc il y a vecteur l'accélération égale quoi? Égale x0 exponentielle de t. Voilà, plus y0 exponentielle moins t. Voilà, donc on a suivant ex زائد y0 exponentielle moins de t suivant ey. Voilà. Donc, on va le vecteur, l'accélération. C'est très facile. Question 4. Déterminer les coordonnées de Lagrangien x0, y0 en fonction des coordonnées eulériennes. Donc, on a déjà fait la première question. On les coordonnées de Lagrangien, x, grande x0, grande y0. Ou les coordonnées eulériennes, x, y, z. D'accord? Voilà. Donc, la question 4. Nous avons le système x égale grande x0 exponentielle du t. Voilà, y égale grande y0 exponentielle moins t. C'est très bien. Z égale quoi? Égale 0. C'est très bien. Donc, on va نحددو x0 et y0. Tout à fait. Voilà, équivalence. Grande x0 égale quoi? Égale x divisé par exponentielle du t. C'est très bien. Voilà, grande y0 égale quoi? Égale y divisé par exponentielle moins t. C'est très bien. Donc, z qui est 0. D'accord? Implique grande x0, grande y0. Voilà. Voilà, grande x0 égale quoi? Égale x. عندك هنا واحد على l'exponentielle du t. Donc, l'inverse, il y a exponentielle moins t. C'est très bien. y0 égale quoi? Égale y. Voilà, واحد على exponentielle moins de t. On a غادي نعملها l'inverse, il y a exponentielle plus de t. C'est très bien. هكذا كنكونوا حددنا les coordonnées de Lagrangien. Faites attention, les coordonnées de Lagrangien en fonction des coordonnées eulériennes. هذا الشيء غادي يساعدنا باش نحسبوا la vitesse de Eulérine وكذلك l'accélération de 5. calculer la vitesse eulérienne. La vitesse eulérienne غادي نستنتجوها انطلاقا من la vitesse de Lagrangien. وهذا الشيء راه ديجا عطيتكم الطريقه في الفيديو اللي قبل. مزيان. La question 5. Voilà la vitesse eulérienne. Voilà la vitesse eulérienne. Voilà, égale quoi? Égale grande x0 exponentielle du t. Faites attention. On a la vitesse de Eulérine en fonction des coordonnées
اولوريان باش نحددوا يعني باش تكون عندنا اون فونكسيون لي كوردوني اولوريان راه ديجا حددنا اكس 0 شحال كتساوي غروند اكس 0 كتساوي اكس اكسبونونسيال موان دو تي داكور فوالا ايغال اكس اكسبونونسيال موان دو تي مضروب في هاد l'exponentiel دو تي سي تري بيان الوغ لا فيتاس اولوريان ايغال كوا دونك عندك هنا exponentiel moins 2t fois exponentiel 2t غادي نسامبليفيها فوالا ايغال اكس فوالا هكذا تنكون حددت لا بروميير فيتاس اولوريان اون فونكسيون لي كوردوني اولوريان دونك نفس الشيء بالنسبه لا دوزيام فيتاس اولوريان فوالا ايغال كوا ايغال موان y 0 exponentiel moins 2t سي تري بيان فوالا فيت اتونسيون عندنا هنايا موان فوالا y0 شحال كتساوي y0 كتساوي y اكسبونونسيال دو تي فوالا y اكسبونونسيال دو تي مضروب في هاد الاكسبونونسيال موان دو تي فوالا غادي نسامبليفي هاد الاكسبونونسيال دو تي مع اكسبونونسيال موان دو تي لا فيتاس فوالا لا فيتاس دو لاغرانجيان لا فيتاس دو اولوريان عفوا ايغال كوا ايغال موان y فوالا دونك هادشي راه سي تري فاسيل داكور Voilà, la troisième, la vitesse de Eulerin égale 0. Donc, la troisième de la vitesse de Eulerin égale 0. Voilà. Si on calcule l'accélération Eulerin, l'accélération Eulerin, toujours, l'accélération de Lagrangien. Déjà, là, comme la méthode. Voilà, l'accélération de Eulerin. La première, l'accélération de Eulerin. Voilà, égale quoi? Égale grande x0 exponentielle de t. D'accord? Donc voilà, x0, la coordonnée de Lagrangian. On a pris l'accélération en fonction des coordonnées eulériennes. Grande x0, x exponentielle moins 2t. Voilà, donc il y a x exponentielle moins 2t fois exponentielle de t. C'est très bien. Donc on va simplifier exponentielle moins 2t, mais exponentielle de t. L'accélération de eulérienne égale quoi? Égale x. Voilà. Voilà la deuxième accélération eulérienne égale quoi? Égale y0 exponentielle moins t. C'est très bien. Voilà égale quoi? Grande y0 égale à y exponentielle de t. Y exponentielle de t مضروب exponentielle moins t. C'est très bien. On va simplifier exponentielle de t mais exponentielle de t. Alors l'accélération de eulérienne égale y. C'est très bien. Ou la troisième, l'accélération de Eulérien, là, on va 0. Voilà, ساليت هذا l'examen, c'est très facile. Le plus important هو أنك تحسب مزيان لا بروميير باتي تعرف كيفاش تحدد لي كوردوني دو لاغرانجيان لي كوردوني دو اولوريان وترد البال الحساب في لي كوردوني او بيان لا فيتاس دو لاغرانجيان تعرف تحسب مزيان لا فيتاس دو لاغرانجيان وما تغلطش فيها وكذلك تعرف كيفاش تحسب لاكسيليراسيون دو لاغرانجيان وكذلك تعرف كيفاش تحدد لي كوردوني دو لاغرانجيان اون فونكسيون لي كوردوني دو اولوريان متى باقي راه كيجيك ساهل داكوغ فقط كتستنتج بالنسبه لا فيتاس دو اولورين او بيان لاكسيليراسيون دو اولورين تمام ولا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوهم في الكومونتير وبارطاجيو لو لين ديال لا فيديو مع تو لي ستوديون باش ان شاء الله تاهما ينضموا للقناه وتكون واحد الاستفاده اكبر اي فوالا بون كوراج.